कुछ लोगों की, हमारे कुछ सामाइन की ख्वाहिशात हैं कि मोहतरमा महक कामरी साहिबा से 3-4 अशार और सुन ली जाए और उसके बाद ये मुशायरा अख्तिताम तक पहुंच जाएगा। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आप फिर से हमें छोड़ के जाने के लिए आ, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू हमसे खफा है तो जमाने के लिए आ। एक गज़ल का मतलब चंद शेर हाजिर करती हूँ, समाअत फरमाएं। इतना भी आप हमको सताया न कीजिए, क्या कहेंगे? इतना भी आप हमको सताया न कीजिए, इतना भी आप हमको सताया न कीजिए, सताया न कीजिए, सताया न कीजिए। ख्वाबों में रोज रोज बुलाया न कीजिए, ख्वाबों में रोज रोज बुलाया न कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हो जाए खत्म मेरी मुरादों का सिलसिला, हो जाए खत्म मेरी मुरादों का सिलसिला, हो जाए खत्म मेरी मुरादों का सिलसिला, मुरादों का सिलसिला, मुरादों का सिलसिला। ऐसे भी सब्ज बाग दिखाया न कीजिए, ऐसे भी सब्ज बाग दिखाया न कीजिए। मजबूरियों से लोग उठाते हैं फायदा, 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 उठाते हैं फायदा, उठाते हैं फायदा। यूं सबको दिल के दाग दिखाया न कीजिए, यूं सबको दिल के दाग दिखाया न कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सजदा रवा है एक ही मसजूद के लिए, 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 मसजूद के लिए, मसजूद के लिए। हर दर पे अपने सर को झुकाया न कीजिए, हर दर पे अपने सर को झुकाया न कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थर्रा उठे जमीन ये हिल जाए अर्श भी, थर्रा उठे जमीन ये हिल जाए अर्श भी, थर्रा उठे जमीन ये हिल जाए अर्श भी, हिल जाए अर्श भी, हिल जाए अर्श भी। इतना सितम गरीब पे ढाया न कीजिए, इतना सितम गरीब पे ढाया न कीजिए। इंसान हूँ मेरी जात में शामिल है लग़ज़िशें, इंसान हूँ मेरी जात में शामिल है लग़ज़िशें, इंसान हूँ मेरी जात में शामिल है लग़ज़िशें,
لغزشیں شامل ہے لغزشیں میری خطا نگاہ میں لایا نہ کیجیے پڑھی بابا میری خطا نگاہ میں لایا نہ کیجیے یہ التجا ہے آپ وفا کی کتاب میں یہ التجا ہے آپ وفا کی کتاب میں یہ التجا ہے آپ وفا کی کتاب میں وفا کی کتاب میں وفا کی کتاب میں لکھ لکھ کے اپنا نام مٹایا نہ کیجیے لکھ لکھ کے اپنا نام مٹایا نہ کیجیے بہت بہت شکریہ مقطع حاضر کرتی ہوں سماعت فرمائیں منظر تمام ہی مجھے دھندلے دکھائی دیں منظر تمام ہی مجھے دھندلے دکھائی دیں منظر تمام ہی مجھے دھندلے دکھائی دیں دھندلے دکھائی دیں دھندلے دکھائی دیں اپنی مہک کو اتنا رلایا نہ کیجیے اپنی مہک کو اتنا رلایا نہ کیجیے بہت بہت شکریہ دوستو تمامی شعراء کے کلام کے ساتھ اور منتظمین کو مبارکباد کے ساتھ آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ نے اس مشاعرے کو عظمت زندگی اور کامیابی بخشی تمہیں بھی نیند سی آنے لگی ہے تھک گئے ہم بھی تمہیں بھی نیند سی آنے لگی ہے تھک گئے ہم بھی چلو ہم آج یہ قصہ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ قصہ ادھورا نہیں ہوگا بلکہ ہیبت پور میں اسی محبتوں کے ساتھ آئندہ سال اس طرح کا مشاعرہ پھر منعقد ہوگا اللہ حافظ السلام علیکم